2023 kerong koksam ni chongmari ti sal denglia te tarsani yang hono kerong koksam ni chongmari khlaijangnai aboni sikano hastini juda thung botolok tani jani sangbutang khlaima haike bodol hawa padabo khlaitogo ABOHYKENO sangrong solo BIRCHANDRA monu party office o Kubuni Bosuni lukrokbo thamjani marino hamjakgwi khung 22 nukhuni khorok sara 20 putar Tipra Mothani thamjani Banaromkha LAMSOK narka TTAADC hapangni CM Purnachandra JAMATIA IM Kamal Kalai Morindro Riang Olindro Riang Tripura Akosong 36 Santir Bazar Assembly Limsinyo Tiniro Chini ST seat Limsinyo je general tongnai Chini Bangali Bairao Chini Bubagrani Twidulmwngno Hamjakgwi Buskan 2023 निर्वाचन अप्लाई खेनमा निमसियो चिनी र तिनी फाइ जोइन रिफाया बरो तिनी जोइन रिफायो 22 फैमिली और 120 वोटर इनके बरो चिनी र जरा करेको चोंबर न लास होने मा तियो चों प्रॉपर्ली बनो प्रोग्राम खेमया चों ते साला साल निमसियो गबा मा ब्रु तयो जोइनिंग प्रोग्राम खेनाय जनरल एरिया चिनी तिप्रसा महाथया जे वाइसा एरिया तंगने रनपो आरो मे जे तिनी फाइने र जोंगाबो जागायाव फाया चिनि मस्टम खा तंथम गुमा दङ मामेके चिनि TTAADC नि CM सर पूर्णचंद्र जमातिया तिनि चिनाव उपस्थित दङ चिनिबो जागायाव हेल्प नि EM सर कमल कलेबो दङ गेरो चिनि 36 सान्त्रि बाजारनि जे ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट TWF YTF जत्तो वारियर्स लासुये तिनि रचिनि सान्त्रि बाजार एरियानि जेचिनि बांगाली बायरो तिप्रा मथावा हाफायमना बारि खाकसामा हामबाय दिसो जों बावनो लाया फिउचारते सामुका हाम थांनायनि जों वाइसु বিগত দিনে আমি কংগ্রেস করতাম এখন আমি 22 ফ্যামিলি নিয়ে আমি ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছি।